How important is a director in a script? I think director is everything. Director आपको अगर अच्छा मिल जाए तो he can change you totally. उडारी में यही हुआ जब स्क्रिप्ट इतना मेजर था. आप देखें स्क्रिप्ट को अगर कोई और करता, मुझे ये फील होता है वो सेंसेशनलाइज कर देता चाइल्ड अब्यूज़ को, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ पहले टेलीविजन पे या कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ. पाकिस्तान में होता ही नहीं ये इशू. हमारे तो सास बहू से और इन चीज़ों से बाहर कहाँ निकलते हैं लोग कि जी रेटिंग्स आती हैं. मैं उनको बोलता हूँ जी उडारी की कैसे आ गई भाई, उसमें तो कोई सास बहू नहीं था, रेटिंग्स कैसे आई हैं. सेंसेशनलाइज भी नहीं किया, एक मैसेज, एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट. सो डायरेक्टर एहतशाम अगर उसको सही से हैंडल नहीं करते तो शायद वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट. सो डायरेक्टर रियली मैटर्स अ लॉट. फिल्म तो है ही डायरेक्टर. So how did you prepare? आप जब भी पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट को उडारी का हाँ तो किस तरह एक तो मैं आपको बताऊं, मुझे मोमिना भाभी ने, मैंने उनको बोला मुझे आप ये रोल क्यों ऑफर कर रही हैं. मतलब मुझे लगता था कि मैं अपने करियर के एक अच्छे पॉइंट पे हूँ, हीरो हूँ, और मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा कि वाई मुझे नेगेटिव क्यों ऑफर किया जा रहा है. आई फेल्ट अ लिटिल बैड कि यार एम आई नॉट अ हीरो एनी मोर कि मुझे. एंड देन दे सेड कि यार दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसको पढ़ लो. पढ़ा उसको जाके. I spoke to my wife also. मेरी wife, she got little disturbed. She कहती यार ऐसी चीज़ कभी टेलीविजन में हुई नहीं है. ऐसे तुम देख लो यहाँ पे लोग जजमेंटल भी होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए बिकॉज बच्चे हैं एंड दे ऑल्सो गो टू स्कूल एंड यू नो एक रिएक्शन आता है कि व्हाट डज योर फादर डू इन फिल्म. बिकॉज व्हेन आई डू समथिंग आई ऑल्सो कीप इन माइंड आई हैव अ फैमिली. मुझे उनको भी फेस करना है. मेरे बच्चे बड़े होके क्या बोलेंगे कि हमारा बाप क्या करता रहा, क्या स्टेटस है उसका ज़िंदगी में, क्या उसने अर्न किया. So as a person, so I thought यार कुछ ऐसा गलत ना हो जाए. I read it and then they convinced me कि it's an educational project, awareness के लिए है. तो फिर उसको मैंने yes कर दिया. And then while reading that script, आप यकीन करें, it was so heavy, it was so like I went crazy because इस topic को हमने सुना भी हुआ है, सब जानते भी हैं और चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में पढ़ते भी रहते हैं. लेकिन आफ्टर डूइंग दैट ड्रामा एंड दोज सीन्स मुझे लगा कि यार इस पे तो हमने कभी फोकस ही नहीं किया. ये तो बहुत मेजर इशू है. एंड हाउ किड्स डाई बिकॉज ऑफ दिस, हाउ गर्ल्स आर रेप्ड एंड थ्रोन अवे. 5-year-old गर्ल, 6-year-old गर्ल, अभी भी न्यूज़ आती है. 8-year-old बॉय जो है उसको रेप करके छत से गिरा दिया. और वो 16 साल के बच्चे ने ये किया और उससे जब पूछा कि तुमने ये क्यों किया, उसने कहा जी मेरे साथ भी यही होता था और मुझे कहते थे अगर बताओगे किसी को तो हम मार देंगे. सो ऑल दैट यू नो आई फील दैट यू एंड आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. एवरीवन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो बीइंग एन एक्टर हु आर इम्पोर्टेंट पीपल, जिनको देखा जाता है, जिनको सुना जाता है, अगर हम लोग भी नम हो जाए सोसाइटी की बुरी चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो then who will do it? And if through us somebody gets a message and they're learning or they're getting aware of something, I think it's the best way to project things, you know. So मुझे लगा इस तरह के topics बहुत ज़्यादा होने चाहिए. इतने लोग open up हुए उसके बाद. A lot of people came up to me, a lot of kids, a lot of girls, boys, a lot of elderly people who did not ever say that they were also harassed or abused in their childhood. They told me the stories and I have so many stories. That's where I decided to write a book on it as well कि मैं अपना experience of उडारी and जो लोग open up हुए मेरे साथ, obviously I won't give the names without their permissions because वो ऐसी बातें जो शायद करना नहीं चाहते. So that's where I thought I need to write a book as well on that because it's now I'm into it. So अब वो शुरू हो गया. अब इसको मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके मैं शायद कभी भी रुकूंगा नहीं. मुझे ये अवेयरनेस करते रहना है. वो मेरे हिस्से की चीज़ थी शायद जो मुझे मिली है कि मुझे इस बारे में बोलना है हमेशा. That's how I... life changing हो गई ना. It suddenly opened you to another realm. Yes. कि कुछ और ही बन गया ना ऐसे. बिल्कुल. And I never thought कि negative, क्योंकि क्योंकि from the you know जो एक glamour and glitter है, उससे suddenly was struck by reality of the starkness of life and the truth, ugly truth. Yeah. ना मतलब अपने अलावा भी किसी और चीज़ पे फोकस करने का भी टाइम मिल गया. वरना when you're in this field you normally
thinking so about narcissistic. your looks Yeah, and yeah. your clothes, and Yeah. that's fine. I mean, one should look nice Yeah. all the time, but there has to be a deeper meaning to your life as well. کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا کیا کرنا ہے. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے اور زیادہ کچھ کرنا ہے ہمیں. مجھے پروڈکشن بھی کرنی ہے, مجھے ڈائریکشن بھی فیوچر میں کرنی ہے, مجھے ایکٹنگ بھی, میں چاہتا ہوں وہ کیریکٹرز کروں جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے ہوں. اور سوسائٹی کو واپس بھی دینا ہے. اینڈ یو نو واٹ, اٹس سو اسٹرینج. مجھے یہ فیل ہوتا ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں مجھے وہ نہیں کرنا یار. جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یار یہ تو سبھی ہیرو ایسے ہو گئے ہیں, مجھے یہ نہیں کرنا یار. آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. ایک نیچر ہے تھوڑا میرا کہ جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں مجھے اس کے اگینسٹ چلنا ہے, موسٹلی لائک بڑی چیزوں میں. ایسن کو پہلی دفعہ پیار کب ہوا تھا؟ اوہ بہت چھوٹے ہوتے بچپن میں. پتہ نہیں وہ پیار تھا کیا تھا. Yeah, and I wrote a letter to her. اچھا. Yeah, and she was my class fellow in Pakistan. And وہ لیٹر کیونکہ کسی اور لڑکی کے ہاتھ لگ گیا, بڑی مزے کی کہانی. اور وہ جو دوسری لڑکی تھی, she also liked me. I didn't know that. And she got so jealous کہ اس نے مجھے لکھا, اس کو لکھا ہے. She gave the letter to the principal. And then my parents were called to the school. And you know it was کیا like کیا تھا وہ, خوشبو لگا کے؟ نہیں خوشبو لگا کے, ایک بڑا ایک لو لیٹر مجھے تو یاد, ہارٹ بنا کے پنک رنگ کا. نہیں, it was like a cute letter that I really love you and like کچھ ایسا ہی ہوگا, مجھے صحیح سے یاد نہیں. یہ کہاں سے پتہ چلا تھا کہ لو بھی ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں, بس وہ اچھی لگتی تھی بہت زیادہ. لائک روز اسکول جانے کے وقت ایسے ہوتا تھا کہ یار اس کو ملنا ہے, ہوتا ہے نا ایک اٹیچمنٹ بھی, اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس سے باتیں کرنی. وہ ایک I think it was a very, when you're growing up, you're getting into your teens and then it's very natural. I think it's natural, yeah. And I think it's very cute. If you don't do that, I think that's a little alarming. Everyone should go through that. second time کب ہوا؟ Second time. کتنے بتائے, میری بیگم نے سنی, میرے پاس آنے سے میری اتنی محبتیں ہوئی کہ تمہیں میری بیگم بولے کہ اتنی محبت. But I think جو آرٹسٹ ہیں وہ I think romantic ہوتے ہیں by nature, because I think they see life differently. And دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے رومانس کی جب ہم بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ اس کو بڑا ایک غلط اس میں لے جاتے ہیں. liking somebody, loving somebody, taking care of someone, praising someone, it's such a, I think یہ انسان کو بنا رہی ہوتی ہے, اس کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس چیز کو بہت زیادہ روکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا غلط کام ہے, تو وہ آپ کے کیونکہ وہ نیچر ہے, وہ آپ کو چینج نہیں کرے گی. آپ اپنے اندر اس کو دبا کے رکھیں گے اور وہ لیٹر آن کے نکل آئے گی. دیٹ ول میک یو فرسٹریٹڈ. اور وہ بہت سے ہمارے پاس کیسز بھی ایسے ہوتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو روکتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی کی تعریف بھی نہیں کرنی, کسی سے بات. سو لیٹر آن, how important it is. I think it's very important to boys and girls should meet, interact and دیکھیں اگر سمیرہ جی ہماری وی ہیو آور اون کلچرز, وی ہیو آور اون ویلیوز, مورلز. اگر آپ اپنے گھر میں, اگر آپ اپنے ارد گرد ایک بیلنس اپروچ بچوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں شروع سے, تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیسے بہیو کرنا ہے اور ان کا رکنے والا پوائنٹ کہاں ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے. اور اگر گاڈ فوربڈ, خدا نخواستہ, اگر کبھی کوئی بچہ غلطی کرتا بھی ہے تو دین ہی لرنز through his mistakes that he makes. So I feel that whatever is happening in the society which is bad, ماں باپ کا قصور ہوتا ہے موسٹلی. گھر میں آپ اپنے بچوں کو بڑا بیلنس ٹرین کرنا چاہیے. Give good people to the society, give loving people, give them love when they're children, show them what is love so that they should love the world when they grow up. ہم لوگ کہتے بہت ہیں, ہوتا نہیں ہے سوسائٹی میں. سب بیگم سے کہاں ملے تھے؟ بیگم میری نیبر تھی لاہور میں. یہ بچپن کی محبت ہے؟ یہ بچپن ہی سمجھ لیں. I was very young and she was also very young and we knew each other. ہماری فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھی. Actually there were 1, 2, 3 نیبر میں لڑکیاں تھیں جو بڑی, تینوں اچھی تھیں, تینوں اچھی لگتی تھی مجھے, لیکن یہ زیادہ اچھی لگتی تھی. اور شکر اور بیکاز مجھے لگتا ہے کہ تو کس نے پروپوز کیا تھا؟ Did you woo her for a long time یا فوراً ہی love at first sight? No, we were friends. We were actually like friends.
liked each other, we met each other a couple of times, काफ़ी दफ़ा, काफ़ी अरसा हम लोगों की दोस्ती गपशप रही, and then I decided कि मुझे इससे शादी करनी है, and she said कि हाँ मैं तो वेट ही कर रही थी कि तुम ये बोलो, तो मैंने कहा okay. So and I feel I'm very lucky that I have Fatma in my life because मुझे लगता है कि मेरे करियर में और मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ें बेहतरी के लिए चेंज हुई तो उसका बहुत हाथ है, बिकॉज आई फील दैट आई वॉज वेरी केयरलेस एज अ पर्सन, आई वॉज वेरी वल्नरेबल, आई हैव बीन लाइक दैट, नेचर एक होती है, बट शी इज़ वेरी कंटेन एंड शी इज़ काम एंड she looks into things in she is your anchor. Yes, she is deeper way में चीज़ों को देखती है, and she उसकी suggestions, उसकी strength, sensibility, compatibility मुझे बहुत help out करती है as a person. It has changed me a lot. मतलब शायद visually तो obviously नहीं हो सकता, but within what I am उसका भी बहुत हाथ है, मेरा अपना भी शौक और एक learning का मेरे अंदर बहुत हमेशा से एक. Do you read books? I do. उसी ने मुझे बहुत ज़्यादा आदत थोड़ी सी डालती है मैं, क्योंकि like I never read a lot but now I try to. Even पहले भी उर्दू बुक्स भी पढ़ते हैं हम लोग और इंग्लिश भी, कोशिश होती है कुछ ना कुछ सीख लें, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, ताकि एक मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है, आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, आप अच्छी चीज़ें दूसरों से लेते हैं, आपका कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, यू नीड टू लर्न ऑल द टाइम. अब मुझे समझ आती है कि जब हमारे मज़हब में भी कहा जाता है कि माँ की गोद से लेकर के लहद तक आप तालीम इल्म हासिल करें, वो क्या है, हम लोग तो समझ ही नहीं पाए इस बात को. इल्म हासिल क्योंकि तालीम तो एक सर्टेन एज तक आप हासिल करते हैं, बट इल्म तो आप वाकई, और तालीम तो हमारी बनाया हुआ एक सर्टेन मेयार है जो हम लोगों ने फिक्स कर दिया ना, स्कूल में इतना पढ़ना, वो तो जरूरी है ना. इल्म इज समथिंग एल्स. इल्म में तहजीब भी आती है, इल्म में और बहुत कुछ आता है. Ilm is knowledge, divine knowledge. You have to learn about a lot of things, and then when you learn about a lot of things, that's where your mind starts opening up. You look towards the things in a different manner. आपकी वो जो हम छोटी सोच, petty things, वो आप उससे निकल जाते हैं बाहर. You become a different person. So how do you stand as different? बस इस पूरे जंगल में जहाँ बेशुमार तरह तरह के लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले, मुझे ये लगता है कि पॉजिटिविटी जो है, आप क्योंकि एक इंसान का एक होता है ना एक गुर, एंड ऑफ द डे इट वर्क्स फॉर यू. बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग पॉजिटिव, इट वर्क्स फॉर यू. टेम्पररी तौर पे शायद उस वक्त आपको लगे कि oh somebody has made a fool out of you, or somebody has misused you for some reason, or somebody has manipulated some, आपको लगे शायद, but I feel end of the day it works for you. Like I would say that मैं बहुत एक सती सी आपको मिसाल देता हूँ कि उडारी ड्रामा, मुझे लगा कि मुझे नहीं मालूम था कि इतना हिट होगा, मुझे नहीं लगता था कि मेरा कैरेक्टर नेगेटिव कर रहा हूँ, मैंने हर चीज़ को छोटा समझा कि यार एक देसी सा ड्रामा बन रहा है, और देसी ड्रामे आजकल नहीं चलते, ग्लैमरस बड़े चलते हैं. ये पंजाब बेस्ड है तो कितने लोगों को समझ आएगी, पंजाब में ज़्यादा पॉपुलर होगा. फिर नेगेटिव कैरेक्टर, मैंने सोचा लोग गालियाँ निकालेंगे, बहुत बुरा समझेंगे, और उसके बरक्स मैं जो दूसरी चीज़ें कर रहा था वो मेरे लिए जो खुद चूज़ की हुई थी कि यार ये करेंगे और ये होगा, इसको सोचा कि नीयत अच्छी रखते हैं, अवेयरनेस प्रोजेक्ट है, ये भी कर लेता हूँ, बट इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स. तो फिर वहाँ मुझे एहसास हुआ कि जब आपकी नीयत, आपकी पॉजिटिविटी जो है वो किस तरह से आपके सामने आगे खड़ी हो जाती है. How did you get out of उडारी? Oh yes, that's a very important thing, क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर पढ़ना और फिर उसको प्रिपेयर करना और वहाँ जाना जहाँ यूजुअली एक्टर्स नहीं जाते. True. Because वो जो एक आई थिंक बारीक लाइन है जब आप प्रिटेंड करते हैं और आप बन जाते हैं. एक्चुअली you become that. You cannot imagine when I used to act in that play. मैं सीन्स पढ़ता था और मैं एहतशाम भाई को बोलता था कि यार मेरे से नहीं हो रहा ये, एहतशाम भाई कैसे करेंगे? I used to say कैसे करेंगे यार, मुझे पढ़ के कुछ हो रहा है. Literally because I really felt it. I don't know, somehow it just got into my mind, and day and night I was reading. It's got under your skin. Yes, it did. And उन्होंने कहा अच्छा यार इसको हम कर लेंगे, फिक्र नहीं करो. फिर मुझे हर सीन से पहले प्रिपेयर करते थे कि यार ये अवेयरनेस प्रोजेक्ट है,
ہم یہ کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. پھر میں ان کو دیکھتا, میں کہتا اچھا چلیں یار کر رہے ہیں. And you were scared. I was. ہے نا, because backlash ہوتا ہے. آپ my daughter one day came to me and because وہ جب ایپیسوڈ شروع ہوئی تو میری والدہ کا مجھے فون آیا کہ بیٹا یہ کیا کیا تم نے. میں نے کہا کیا ہوا امی؟ کہنے لگی کہ میری کچھ فرینڈس تھیں, وہ کہنے لگی ایسا اتنا پیارا, وہ جیسے مائیں بچوں کا اتنا پیارا بچہ ہے, اتنی پیاری اس کی عادتیں ہیں, لیکن یہ اس نے کیا کر دیا, یہ تو دیکھیں نا بچی کے ساتھ اور کتنی. تو میں نے امی کو بولا کہ ماں آپ it's an awareness project, please follow it and then later on I'll discuss about it. And she said, so how did you come out of it? اور یہ رول کرنے کے بعد when were you looking at your children? Yeah, well obviously I thought کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو, God forbid کبھی, تو how would I react? جن بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, how do they react? It's so unfair نا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کو یہ معاف نہیں کرنا چاہیے, بالکل, اور کبھی کارپیٹ کے اندر نہیں پھینکنا چاہیے, اس کے بارے میں بولنا چاہیے. اور یہ بہت زیادتی ہے کیونکہ آپ ایک آنے والی نسل پوری کا ستیاناش مارتے ہیں. جی ہاں بالکل. And it's just not that, it's also the psychological effect that it gives to the victim. Then later on they suffer from that all their life, till they don't have this life anymore. وہ ہمیشہ رہتا ہے, بہت سے میں جانتا ہوں ایسے لوگ ہیں. So وہ پھر اس کیریکٹر سے نکلنے کے لیے ہی How did you come out of it? I did چھپن چھپائی to come out of it. Like I always say کہ میں ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ. میرے پاس جب چھپن چھپائی کا اسکرپٹ آیا, آپ کے پاس بھی آیا تھا شاید, تو آپ جانتی ہیں کہ نئے لوگ تھے. ہاں بالکل نئے لوگ ہیں. محسن بھی نیا ڈائریکٹر, اور آلموسٹ ساری کاسٹ اس میں سوائے کچھ سینئرز, جاوید شیخ اینڈ طلعت صاحب اینڈ سکینہ سمن کے علاوہ باقی سب لوگ نئے ہیں اس میں. سو میں نے بیکاز ٹیلی ویژن پہ کامیڈی یا سیٹائر کا مجھے انداز پسند نہیں ہے. صرف ایک مجھے ڈالی کی بارات والا شو یاد ہے, اس میں I was part of that, ندیم بے کا میں نے کیا. ایک میں لوز ٹاک جو آخری میں نے اچھا دیکھا ہے وہ انور مقصود صاحب کا, اس کے بعد جو میں یہ سٹ کامز دیکھتا ہوں اور جو یہ آل فال بے ہنگم چیزیں دیکھتا ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر پاؤں گا کبھی. سو ویل تو میں نے اڈاری کے بعد مجھ سے نارمل ڈرامہ کوئی نہیں ہوا. 8-10 مہینے میں نے کچھ سائن نہیں کیا. اینڈ چھپن چھپائی came during Udari and I said this is because I can't do substandard comedy on TV and I need to do something nice. So the new people are making this film. They have a great camera person who's from USA. He was a foreigner, Jeff. اس سے ملا, اس کا کام دیکھا. ڈائریکٹر محسن سے جب بات ہوئی, میں نے اسکرپٹ پڑھا, مجھے وہیں سے اس کی انٹیلیجنس سمجھ آئی کہ یار یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے. اور جب ناپا کے اسٹوڈنٹ سے ملا, مجھے لگا کہ یار یہ تو ان ایکٹر سے تو مجھے سیکھنے کو مل جائے گا کچھ. اتنے اچھے ایکٹرز ہیں سارے, بیکاز they've been working in theatre since last 10 years. سو وہ اسکرپٹ تھا کہ اڈاری کے دوران مجھے بہت لوگوں نے بولا کہ یہ کیا تم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو یار, نئے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہو, وائی آر یو آلویز ڈوئنگ, کہ کبھی کچھ کر رہے ہو, کبھی تم رینڈملی چیزیں کرتے ہو. میں نے کہا یار مجھے جو خود کو ٹھیک لگتا ہے بس میں وہ کرتا ہوں. انجوائے مائی ورک. مجھے کسی کو پروو نہیں کرنا کہ میں اس جگہ پہ پہنچ کے کوئی تیر ماروں گا. مجھے پہنچنا بھی ہے, آئی وانٹ ٹو بیکم دا بیسٹ ایکٹر آلسو, ایک امبیشن بھی ہوتا ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو انجوائے مائی سیلف. لائک میں اپنا ٹائم لوگوں کو پلیز کرنے میں کیوں گزاروں, میں ان لوگوں کے ساتھ کام کروں جو مجھے, جہاں پہ میں انجوائے کرتا ہوں, ان لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں جن کے ساتھ مجھے مزہ آتا ہے. So I did that film and I thoroughly enjoyed it. It was it's so well shot. It's so like that type of comedy or satire جو ہے اس میں, وہ میں نے نہیں پاکستان میں دیکھا. اس میں جو میرا اور لڑکی کا جو ایک رومانس اور ایک جو آپس میں جو ایک وہ دکھایا ہے, وہ میں نے پاکستانی اسکرین پہ کبھی نہیں دیکھا پہلے. نیور. It's if you'll watch it you'll be surprised. So یہ کب لگ رہی ہے? 29 December. Wow. I think we should all go and see it. We should. I think I would want you to watch it. Yes.